Ay, ito, Jibel. Ano na to? Guys, may kapalit yung bonnet ko. Oh, Tyson! Pictures! Oh! Open it! European Open it! Stephanie. Open it! Oh, yan, picture mo lang. May video niyo. Mag-open na siya, oh. Mag-open na. Go, Tyson! Thank you, Panyang. Ikaw. Oh, open it! Good job, Tyson. Yay! Very good, Tyson. Marunong siya mag-open eh. Hindi, kaya mo yan. Yay! Go, go, go! Kahit tong baby pa siya eh. Oh, ganyan yan. Yay! Jogtin talaga dyan ko, no? Tagal naman. Bakit kasi dinarating ang Ang hirap nung ano niya. Sige, go Tyson. Take your time. Kasi matigas yung karton. Yung ano lang, yung gift wrap lang. Up! Up! What is that? Wow! Yay! 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 May Good meron job, pang isa. Tyson. Yung waboy, yung sa harapan mo ko yan. Ito? Yung malaking box. Ayan. Sa kanya din yan. Alin? Ito? Mm. Masira. Ito dami ko nun. Nasaan yung malaking... Bakit? Hindi. Yung pa-box yun. Wala dyan. Ito? Hinginan nyo eh. Oh! Tyson, go! You're not yet done. Tinanong mo pa sa akin kanina. Baka nasa ilalim. Tabunan. Yan, yan. Ayan, ayan. Sa kanya yan. Come on, Tyson. Go, 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 go. Go, Tyson! Nahirap mo naman kung hindi na ito na ikaw. Hindi na matanggal. Ganyan may Go, go, go. Take it out. You okay? Matanggal. Here, here, here. Ayun, tape sa mukha nga. Sobrang tape. Sobra naman si daddy kasi. Dinagyan niya ng ano. Take it out. Yay! Yababo! Yes! Good job! Good job! That's your toy. Wala na. One more. Another one, another one. Pa naman. Sa akin. Wala namang pagkain. Mahirapan siya dyan kasi box yan. Box Kaya eh. wala yung... So, open na. Saka ano, may bag yan. Baka masira yung bag. Yay! Oh, you have a nail clipper. Ang kuko niya. Oh, hawak-hawak niya. Oh. Okay. Ano na niya yung pan. Okay, next. Next is